माजी में बड़े कारोबार संभालने वाले 72 साल जुमुर्द जो आज अपनी पुरानी सी गाड़ी में जूते बेचते हैं। किस्मत बहुत जालिम थी, मैंने बहुत खूबसूरत गोल्डन एज गुजारी है। कमाल इल्मी बातें और तजर्बात रखने वाले जुमुर्द बैरूनी मुल्क को सोने का पिंजरा कहकर वापस क्यों आए? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। लाहौर की सड़कों पर एक 72 साल बुजुर्ग इस विंटेज कार जो पुरानी ग्रैंडी है उसमें जूते बेच रहे हैं। यहाँ से पहले ऐसा ना थे, इन्होंने शाहाना जिंदगी गुजारी, बैरून मुल्क रहे, जी नहीं लगा मुल्क पाकिस्तान में वापस आए। पाकिस्तान की सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ऐसी बातें करते हैं कि दम बखुद रह जाते हैं। आप भी तसव्वुफ की बातें, सूफियाना बातें ऐसी कमाल की करते हैं। सिर्फ 8 जमातें पास, जिंदगी के तजुर्बात और किताब ने इन्हें ऐसा कुछ सिखाया है जो आज की दुनिया में रहने वाले शायद बातें कर ही नहीं सकेंगे। और आप सोचेंगे कि एक फुटपाथ पर जूतियां बेचने वाले बुजुर्ग इतनी कमाल की बातें कैसे कर सकते हैं? जब आप ये बातें सुनेंगे आप भी दम बखुद रह जाएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं 72 साल बुजुर्ग जिनका नाम है जुमुर्द। आप जुमुर्द साहब कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? बड़ी पुरानी विंटेज कार है आपके पास, दुबई से इंपोर्ट के अलावा सर ये जो काम कर रहा हूँ ये तो सिर्फ 6 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा जी सर। इससे पहले क्या करते इससे पहले मैं लाहौर का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था। रिक्शे, कारें, टैक्सियाँ, बसेस, कोस्टर, IS, ये सारी गाड़ियाँ मैंने खुद रखी और खुद भी चलाई है। लाहौर मुल्तान, लाहौर से मियाँ वाली सड़कों था। जी सर। जब इतने बड़े आप ट्रांसपोर्टर थे तो फिर ये वक्त की काया पलटी या क्या हुआ? वक्त की काया पलटी, किस्मत बहुत जालिम चीज़ है। अच्छा। इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। वो बेटा था एक, मेरी 3 शादियां हैं, तो 2 बीवियों से, ये फिल्म स्टार होती थी पहले, वो मेरी साली है। अच्छा जी सर। उससे औलाद नहीं थी। 7-8 साल के बाद बड़ी दरख्वास्तें की, गोडों को हाथ लगाया कि शादी करने दो, क्योंकि औलाद तो आपकी, हमकी, सबकी। मैं तो सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, तो चलो औलाद चाहे काम आए ना आए, लेकिन फितरती तकाजा है, एक प्यास होती है, ये दिल का फल होता है। फिर दूसरी शादी की, उससे एक बेटा और 2 बेटियाँ हुई हैं। फिर तीसरी जो की है उससे एक बेटा है। जुमुर्द साहब 3 शादियां फिर भी अकेले? आए भी अकेला और जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। बेटा ये ज़िंदगी ऐसे नज़र आ रही है, मैंने बहुत खूबसूरत गोल्डन एज गुजारी है, बहुत खूबसूरत, जिसका कोई तसव्वुर भी इस ज़माने में ये जवान पढ़े लिखे प्राडों वाले, डिफेंस में बंगलों वाले भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आखिर में नहीं, शुरू से ही मेरा नस बुलंद था। मैं ना फ़कीरी है मेरी तबीयत में। तालीम कितनी हासिल की? तालीम तो मैंने बेटा कोई भी नहीं की है, मैं आवारा हो गया था, 8वीं में छोड़ दिया था। लेकिन आपकी बातों से नहीं लगता, आपकी बातों से लगता है कि मेरे आप बड़े दोस्त हैं जी, हमारे जो असातिज़ा कराम थे ना, और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी माँ को। मेरी माँ बहुत फिलासफर खातून थी, बहुत बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक है। किताब से कोई शुगफ, कोई लगाओ? किससे? किताब से। ओ हो, किताब तो मेरी जान है। अच्छा। हाँ, लोग 30 लाख के मोबाइल ले लेते हैं और 500 के किताब नहीं खरीदेंगे, तो मुझे बड़ा दुख होता है। किताब तो इंसान की दोस्त है, ये टोटके मोटके इससे क्या होता है? तो आप भी कभी तन्हाई में किताब पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ। मैं अभी मेरी किताबें एक आलम को मैंने दी हुई है सीरत की, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैंने किताब ली और मैंने थोड़ी सी पढ़ी, 10-15 सफ़े, तो मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही। बैरून मुल्क भी रहे, वापस क्यों आ गए? बाहर जी, बाहर का माहौल मुझे नहीं पसंद। कितना अरसा रहे, क्या करते थे? मैं 1 महीना बमुश्किल भाग गए, रोता रहता था। जापान में? नहीं जी, शिप में था, एथेंस में, यूनान में। अच्छा। वहाँ से तो आप पूरी दुनिया विजिट की है। हमारे जहाज जाते हैं, माल अनलोड करते हैं, तो जब माल नहीं मिलता 2-2 महीना तो हम फिरते रहते हैं, जिस शहर में हो, जिस बरतानिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, जहाँ भी हो, वहाँ शहरों में फिरते रहते हैं, ऐसे जैसे हमारा ही मुल्क है। लेकिन जी नहीं लगता बगैर पाकिस्तान। मेरे भाई बाहर हैं और भी साहब हैं, वालिद साहब ने बड़ी कोशिश की तो चला जा, तो मैंने उनका बाबा जी मैंने सोने के पिंजरे में नहीं घुसना। सोने का पिंजरा? हाँ, सोने के पिंजरे में मैंने नहीं घुसना, क्योंकि मुझे अपने वतन से हद से ज़्यादा लगा हुआ है। जब आपने इतने ऐशो इशरत देखी, बैरून मुल्क गए, सोने का पिंजरा समझ के वापस आ गए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम किया, अब आप एक पुरानी गाड़ी जो कि वह तो विंटेज कार, नहीं सर, नहीं, लेकिन उस पे आप जूतियाँ बेच, मैं ट्रांसपोर्टर नहीं रहा हूँ।
میرا بہت بڑا ہوٹل تھا اٹک میں. یہ دبئی سے امپورٹ کی آپ نے گاڑی؟ ہاں یہ دبئی سے میرے دوست ہیں وہاں قدیر صاحب وہاں کھاریاں کے رہتے ہیں. آپ بھی ان کے بڑے شو روم ہیں وہاں. گاڑی آپ نے تبدیل نہیں کی، بیچی نہیں؟ نہیں گاڑیاں میں نے بہت رکھی ہیں. میں نے تو جی ٹی گاڑیاں رکھی ہیں, آئی ایس ہے, بسیں, ٹیکسیاں, رکشے, ہوٹل, مچھی پکوڑا, بڑے بڑے کام. کہاں گئی سب؟ جی سر. کہاں گئی سر یہ بس ساری؟ جب جی بھر جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. اس سے جی نہیں بھرا ابھی؟ کس سے؟ اس کام سے؟ بھی بھر گیا. بس یہ اب اگلا کام کیا کریں گے؟ اگلا کام ہے اس گاڑی کو تیار کراؤں گا. سامنے ہماری ورکشاپ ہے, میرے دوست ہیں حاجی صاحب میری عمر کے, ان کو میں نے درخواست کی ہے کہ میری گاڑی نے ایسی تیار کرنی آخری بار, تو پھر انہیں اس کو میں نے سیل کر دینی ہے. تو بس موڑ کے واپسی میں میرا دل کرتا ہے دریا سندھ پہ کہیں تمبو لگا لوں اور بس بستر ایک ہو, جانماز ہو, لوٹا ہو, چائے پتی, دودھ, ایک چھوٹا سا پرانا موٹر سائیکل ہو جو شہر سے لاؤں تو میں وہیں دریا سندھ کے کنارے رہوں. اچھا, ہاں مطمئن ہے اپنی زندگی سے؟ بہت الحمدللہ, سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. یہ جوتے بیچ کے گزارا ہو جاتا ہے؟ میرا صرف میرا ہوتا ہے. میری بیوی بیمار ہے, ابھی اس کا یہ کیا ہے جیوگرافی ہوئی ہے, اسٹڈ بھی ڈلے ہیں, بیمار ہے. تیسری بیوی؟ ہاں تیسری بیوی وہ ساتھ ہی رہتی ہے؟ ساتھ ہی میری رہتی ہے. تو یہ سر یقین کریں, یہ گاڑی اور یہ جوتے اور میں 2 دن کے بعد میں 502 لیٹر تیل ڈالتا ہوں. وہاں سے آتا ہوں 1 لیٹر لگ جاتا ہے. سردی ہے نا, گاڑی سٹارٹ کرنی پڑتی ہے, ڈیزل گاڑی ہے, اس کا میں نے ڈیزل انجن رکھا ہے, تو 502 دن میں تو یہ لگ جاتے ہیں. باقی دودھ لے جاتا ہوں, کوئی ڈبل روٹی, کوئی 3 انڈے لے جاتا ہوں, اور کوئی آٹا شاٹا ہو تو ہمارے عزیزہ ہے بیلجیم میں, اللہ اس کو سلامت رکھے, وہ بہت ہیلپ کرتی ہے. یہاں میرا ایک دوست ہے, وہ بڑی مدد کرتا ہے. تو اس کا میں نے کام کیا تھا, وہ کروڑوں پتی. میں نے کہا استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بنا دیتا ہے. میرے شاگردوں کو میں نے ایسے ایسے درس دیے کہ وہ کروڑوں پتی ہیں. وہ آپ بھی احترام کرتے ہیں میرا, جب بھی جاتا ہوں بہت احترام, کہ کرسی پہ ہوں جہاں بھی ہو کھڑے ہو جائیں گے تو سوال کریں گے زبرد کوئی چیز چاہیے تو نہیں, تو میں نے کہا نہیں. تو پھر آپ کے شاگرد یا جو اشرافیہ یہ لوگ ہیں, دوست وغیرہ, وہ آپ کو روکتے نہیں اس کام سے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں؟ نہیں, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ بہت خوش ہوتے ہیں, کہتا بہت اچھا کرتے ہیں. میں بیٹا مرضی سے اپنے کام کروں. یہ جو میرے سیلاب زدگان ہے نا, میں جب نوالا کھاتا ہوں, یہ پتہ نہیں یہ کیسے کروڑا پتی اربا پتی کیسے نوالے گزارتے ہیں. وہ دن ایک رپورٹر کامران خان نے اپنے رپورٹر کوئی کھوکر ہے ادھر تھا, تو اس سے کہتا ہے رپورٹ کرے, تو گیا ایک جھگی میں, جھگی نہیں تھی ویسے 2-4 پہیوں میں پلاسٹک کی شیٹیں ڈالی ہوئی, تو اس سے پوچھتے ہیں بی بی یہ آٹا گوندھ رہی ہیں تو یہ کتنے لوگ کھائیں گے. اس نے کہا بھائی صاحب ہم 9 لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا روٹی آٹا تو 3 روٹیوں ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم 2-2 3-3 نوالے کھائیں گے. تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمہیں بینی ہے صابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار, اگر روز محشر والے دن تو میرا حساب ضرور لے گا, اور تو تسی مالک تو فرمائے کہ میں ناگزیر حساب لینا ہے, کہ میں پاک پروردگار میری ایک التجا ہے, اور التجا یہ ہے کہ میرا محاسبہ میرا حساب نبی پاک کے سامنے نہ کرنا, سمجھ کرنا, کیونکہ میں پرتقصیر شرمندہ امتی ہوں. بس بہت شکریہ. دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.